वंदे उत्कल जननी ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମାତୃଭୂମି ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏସଏସବି ଲେକ୍ଚର ପୋଷ୍ଟର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କୋଶ୍ଚିନ୍। ଆଗରୁ ଦୁଇଟି ପାର୍ଟରେ ଆମେ 50 ଗୋଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ସାର୍ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ 51 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିବା। 51 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ପଞ୍ଚରସ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ରସ ପ୍ରଧାନ ଅଟେ? ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମଧୁର, କଟୁ, ଲବଣ, କଷାୟ। ଏହି ଚାରୋଟି ରସ ଯୋଉ ଅପସନ ଅଛି ସେ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରସଟି ପ୍ରଧାନ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମଧୁର ରସ। 52 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଛବି ତ ଅବିଳ ଦିଶେ। କାହାର ଛବି ଅବିଳ ଦିଶେ? ରାଧାଙ୍କର, ଲଳିତାଙ୍କର, କୃଷ୍ଣଙ୍କର, 6-2 ଦୁର୍ଗେଶଙ୍କର। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ ସି କୃଷ୍ଣଙ୍କର। 53 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କଣ ଲଢୁଥିବାରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଲଳିତା କହିଛନ୍ତି? ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଡୋଳା ପ୍ରତିମା, ଅପସନ ବି ଡାକି ମଧ୍ୟମା, ଅପସନ ସି କୂଳପାଳି, ଅପସନ ଡି ଡାଳିମ୍ବ ମଞ୍ଜି ମଞ୍ଜୁଳ ଦୋସନା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି କୂଳପାଳି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି 54 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 54 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ସମନସ୍ୱସାର ଅର୍ଥ କଣ? ସମନସ୍ୱସାର ଅର୍ଥ କଣ? ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଯମର ଶାଶୁ, ଯମର ଝିଅ, ଯମର ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଶେଷ ଅପସନଟି ହେଉଛି ଯମର ଭଉଣୀ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଯମର ଭଉଣୀ। 55 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପେ ନ କରି ପାରୁଥିବା ଲୋକକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଗୋପାଳ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୀର, ନପୁଂସକ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ନପୁଂସକ। 56 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 56 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ମନ୍ଦ କଂସ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିଆଇଲା ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଏ ଦଶା ଭିଆଇଲାରେ। କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଗୋପାଙ୍ଗନା, ଯଶୋଦା, ରୋହିଣୀ, ନନ୍ଦ। ଏହି 56 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି ରୋହିଣୀ। 57 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ମଥୁରା ଯିବା ସଜ ଦେଖି ବ୍ରଜ ନାରୀମାନେ ଗିରିଧର ଛାମୁକୁ ନିଜ ବେଦନା କଥା ଲେଖିବାକୁ ଭାବିଲେ? ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅକ୍ରୂର, ଉଦ୍ଧବ, ଅନ୍ୟ ଅପସନ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ଗୋପ ବାଳକ, ବଳରାମ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି। ଅପସନ ବି ରେ ଅଛି ଉଦ୍ଧବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 58 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀ ସାହିତ୍ୟ ସମିତି ତରଫରୁ ପ୍ରକାଶିତ ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣିର ମୁଖବନ୍ଧ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଗରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କଣ ଅଛି ଏହାର ଉତ୍ତର। ବିଚ୍ଛୋଦ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଚୌଧୁରୀ, ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି, ଘନଶ୍ୟାମ ଦାସ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି। ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି କେତେ ବୋଲି ବିଶିଷ୍ଟ ରଚନା? ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି କେତୋଟି ବୋଲି ରଚନା କରାଯାଇଛି? 20, 40, 50, 100। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 100। 60 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ପ୍ରମିତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେବା ସହୁ ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ଏ ପଦଟି ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣିର କେଉଁ ବୋଲିରେ ଅଛି?
ऑप्शन गुडी गला सप्तम सप्तादश सप्तविंश सप्तत्रिंश एही प्रश्नर सठिक उत्तरटी होची सप्तविंश ऑप्शन सी। परवर्ती प्रश्न को जीवा 61 नंबर प्रश्न 61 नंबर प्रश्नटी होची केउ स्थानरू बिजुली पत्रिका आत्मप्रकाश करितला ऑप्शन गुडी गला बारिपदा बलांगीर बामंडा संबलपुर यार सठिक उत्तरटी होची ऑप्शन सी बामंडा। 62 नंबर प्रश्न साम्यवादी पत्रिकार संपादक किए थिले भगवती चरण पाणिग्राही भूपति बसु ललित मोहन चक्रवर्ती रघुनाथ दास यार सठिक उत्तरटी होची ऑप्शन सी ललित मोहन चक्रवर्ती। 63 नंबर प्रश्न को जीवा संबलपुर हैतसिनी रा संपादक किए थिले राजेश्वर महापात्र वासुदेव सुढलदेव नीलमणि विद्यारत्न विश्वनाथ कर यार सठिक उत्तरटी होची ऑप्शन सी नीलमणि विद्यारत्न संबलपुर हैतसिनी रा संपादक थिले। परवर्ती प्रश्न वा 64 नंबर प्रश्न 64 नंबर प्रश्नटी है केउ पत्रिका रे फकीर मोहन कर 6 माण 8 गुंठ प्रकाशित होइतेला ऑप्शन गुडी गला उत्कल बंधु कोहिनूर पुरुषोत्तम दर्पण उत्कल साहित्य यार सठिक उत्तरटी होची ऑप्शन डी उत्कल साहित्य रे फकीर मोहन द्वारा रचित 6 माण 8 गुंठ उपन्यासटी प्रकाशित होइतिला। 65 नंबर प्रश्न केउ उपन्यास पई गोपीनाथ महांती ज्ञानपीठ पुरस्कार पाइछंती ऑप्शन गुडी गला राहुर छाया माटी मटाळ परजा हरिजन यार सठिक उत्तरटी होची ऑप्शन बी माटी मटाळ पई गोपीनाथ महांती ज्ञानपीठ पुरस्कार पाइछंती। 66 नंबर प्रश्न फकीर मोहनकर केउ उपन्यासर पार्श्व चरित्र दिलदार मिया लछमा प्रायश्चित 6 माण 8 गुंठ मामू यार सठिक उत्तरटी होची ऑप्शन सी 6 माण 8 गुंठ उपन्यासर दिलदार मिया होचंती जने पार्श्व चरित्र। 67 नंबर प्रश्न अमर चिता उपन्यासर लेखकଙ୍କ नाम कोन हरिश्चंद्र बडाळ सीता देवी खाडंगा कालिंदी चरण पाणिग्राही कान्हूचरण महांती यार सठिक उत्तरटी होची ऑप्शन सी कालिंदी चरण पाणिग्राही अमर चिता उपन्यासर लेखक। 68 नंबर प्रश्न शताब्दीर सूर्य केउ पत्रिकार केउ प्रकार उपन्यास शताब्दीर सूर्य केउ प्रकार उपन्यास ऑप्शन गला राजनीतिक उपन्यास मनस्तात्विक उपन्यास ऐतिहासिक उपन्यास चरित उपन्यास यार सठिक उत्तरटी होची चरित उपन्यास कौन चरित्र उपर लेखा जाइतिबा उपन्यास होची शताब्दीर सूर्य। 69 नंबर प्रश्न दुर्बल देवालय गल्पर लेखक किए प्राणबंधुकर चंद्रमणि दास राजकिशोर राय राजकिशोर पट्टनायक यार सठिक उत्तरटी होची ऑप्शन सी राजकिशोर राय दुर्बल देवालयर लेखक। 70 नंबर प्रश्न को जीवा मनोज दासंकर केउ गल्पर नायक मी शर्मा लक्ष्मीर अभिसार आबु पुरुष आरण्यक शेषव सुंदर चिठी यार सठिक उत्तरटी होची ऑप्शन बी आबु पुरुष गल्पर नायक होचंती मी शर्मा। 71 नंबर प्रश्न को जीवा 71 नंबर प्रश्न को जीवा 71 नंबर प्रश्नटी होची महापात्र नीलमणि साहू केउ गल्प ग्रंथ पई पाइछंती साहित्य एकेडमी सम्मान सुमित्रार हस अंध रात्रिर सूर्य पाप ओ मुक्ति अभिशक्त गंधर्व यार सठिक उत्तरटी होची ऑप्शन डी अभिशक्त गंधर्व पई महापात्र नीलमणि साहू साहित्य एकेडमी सम्मान पाइछंती। 72 नंबर प्रश्न भगवती चरण पाणिग्राहींकर केउ गल्पर नायक घिनुआ ऑप्शन गुडी गला जंगली समयातीत शिकार झड़ यार सठिक उत्तरटी होची ऑप्शन सी शिकार गल्प भगवती चरण पाणिग्राही लिखिचंती
से गल्पर जो नायक तांको ना होची घिनुआ। 73 नंबर प्रश्न बुझिबा। गोपाल छटनायकर केउ नाटकर मुख्य नायक होचंती मोहन? फेरिया, भरोसा, शंखा सिंदूर, पर कलम। यार सठिक उत्तरटी होची ऑप्शन बी भरोसा। भरोसा गल्पर भरोसा नाटकर मुख्य नायक होचंती मोहन, जहाँकि गोपाल छटनायकर रचित। 74 नंबर प्रश्न। केउ नाटक पई रामचंद्र मिश्र पाइछंती ओडिशा साहित्य अकादेमी पुरस्कार? नाटक रीतिमत, मौडमणि, अभिमान, गोधूली लग्न। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए नाटक रीतिमत पई रामचंद्र मिश्र पाइछंती ओडिया साहित्य अकादेमी पुरस्कार। परवर्ती प्रश्न 75 नंबर प्रश्न। मनोरंजन दासଙ୍କର प्रथम परीक्षामूलक प्रयोगवादी नाटकर नाम कौन? ଯୌବନ, आगामी, अगस्त 9 एवं रात्रि। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी आगामी होची एक प्रतीकवादी नाटक, जहाँकि मनोरंजन दास द्वारा रचित होता प्रथम परीक्षामूलक प्रतीकवादी नाटक, सॉरी प्रयोगवादी नाटक। एथि सहित यह वीडियो को आम एठारे रखिबा। परवर्ती आउ गोटे वीडियो रे परवर्ती समय आम आउ गोटे वीडियो रे अवशिष्ट 25 गोटी प्रश्न आलोचना करिबा। धन्यवाद। वंदे उत्कल जानी आपण मानक स्वागत करछि आपणक प्रिय मातृभूमि ओडिया यूट्यूब चैनल को। यही चैनल रे आम आलोचना करछंती